de l'association Étudiants pour un Tibet libre, en anglais Students for Free Tibet. Donc nous sommes la branche française d'un réseau international qui n'est pas que étudiants, même si on s'appelle Students for Free Tibet, il y a aussi beaucoup de non-étudiants qui s'impliquent au sein de cette organisation. Donc on réunit à la fois des Tibétains et des non-Tibétains pour soutenir la lutte Rangzen, c'est-à-dire la lutte des Tibétains qui combattent pour l'indépendance du Tibet. Donc au sein de ce réseau international, on organise tout un grand nombre de campagnes qui vont du soutien aux prisonniers politiques, des campagnes d'interpellation d'institutions ou d'élus, d'organisations internationales comme l'ONU, aussi des campagnes plus spécifiques sur la question de l'environnement au Tibet, puisque l'occupation chinoise du Tibet a des conséquences très néfastes sur l'environnement. Également aussi des campagnes plus pour dénoncer si des multinationales, comme par exemple l'entreprise Intercontinental Hotels qui construit, donc une entreprise occidentale qui va participer à la construction d'hôtels à Lhasa pour développer du tourisme de masse en collaboration avec le gouvernement chinois. Donc c'est le genre de campagne qu'on va mener, donc des campagnes politiques. Mais avant tout, notre organisation, c'est une organisation qui marche à travers l'action. C'est-à-dire, ça va être des actions, ça peut être aussi bien l'organisation d'événements culturels, de manifestations, ou encore des actions directes comme le déploiement de banderoles sur la façade d'un bâtiment officiel pour interpeller sur la question du Tibet. Et faire des actions, c'est aussi préparer les générations suivantes d'activistes à être capable de former, à être capable de réaliser ces actions. Donc il y a une grosse activité de notre association, c'est aider les Tibétains à se structurer en mouvement, leur fournir tous les outils qui peuvent être nécessaires pour défendre leur cause. Himalayan Festival Perang itu coba kita sabun tes dulu sih. Tapi hari ini sih, antu syuat dulu kene, antu coba kita model cik sih. Tanda perang itu coba international di, tak korang gotu ni lo isu juga re. Nanti tanda France di korang tanda perang itu coba dia nak cakap re. Tapi France lah di gotu ni tanda lucu juga re. Tapi dah nanti dia lah legu mampu cik pergi re. Tapi dani dah wajib sana. Dawa re lah sal, lakar re lah lakar cik model di ciri. Dani lo dela salakpa takpa ngansu ki kempe ju chigo re, lakar niwa dela. Didi ta ngansu Philippines mangu chigi chomi ina re, chomi mena re, ngansu nyamru chili ngune pe legui dungsu chati ku yaku shu chung sungs. Ta maung pala ngansu ki ta chik salakpa di takpa kempe memba che, ya salakpa chikla kempe chiwa ra che na salakpa che ma dela chik pepe ki lo nye chia te chik khol da uji ya che pepe ki lo nye tende da uji da ya samre tanda ngansu photo exhibition da pepe ki da chik pyo nang la kanyi yewe ki chik da France ki nimang re changma la ngansu ki ngote chiye chik maungpa la di chigi ye ane ngansu ki rewa la da Philippines da changma ki tanda pado ngansu pyo rangwa lukdu sokpa ki legu manggu chi la nyamru nang chepe hokwa charo yaku shuch nang sons digi tarin koka shuni changma la tuche shuye yi ane maungpa le na ngansu ki da legu dinde video da changma la message ina re Facebook da kanchi toni ngansu di chigi yi ane changma la chiga nyamru chiro chi rani video chik che di da nyamdo la ta thale ngansu ki di Himalayan Festival ki chata kore di gen di pyo rangwa chokwa iki re ane di chomi re ya chomi memba mangu shu chigi ngansu la rokwa chi che pe mune hajangi di che sung changma la di tuji che shuye yi 다 단다 계지실지 가리돌라나 단에 살락바 데라 단무기 단다 뒤뒤뒤지 제 지투마도 단다 라토문도야 제가 초진라다 뒤뒤뒤지 단다 결혼도 상막이 켄게레 단다 캠프 가르제 다 단다 캄 주니 제가 저 야나기 좀바 뒤집니다 단다 송기 구수페 또 수지 차데레스 다 디기 체도 가서 단다 살락발라 단다 지가 중자동라 캠베지 지토에기 단다 가서 초진 단다 지기에 아니 계시디 초진 라와잖아 그제다 베리빈다 강망망지 페로치스 다디 계시 치워다잖아 가서 주도 시발라디 지에이 가지고에
정말 메시지다 간지톤이 되어지야지 아니 다 단단 가지고 표현하려고 속박이 지당 중공도 지나 믹스 중공도 이렇게 요 말에 로직라 단다 히말라얀 페스티벌 기 데라가지 카페 다 타치카 라시도 which t-shirt which 정보를 단단 가지고 스탠드 밖에 술래요 아니 그나저기 다 t-shirt 시워다 지나 다 t-shirt 디 공 친구 이나래야 야구 메나래 다 직 샨데비 인삼이야 디직 시나로 디라야 정말 투지세 쉬어이 아니 정말로 누르도 하사라 지에 레와요 프라겔로 프라겔로 투세나